Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM 2118227. Di sini saya akan praktik ujian tilawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qala inni layazununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hada wa hum la yash'urun. Shadaqallahul adzim. Bacaan yang terdapat dalam surat Yusuf ayat 10-15. Qala, ko bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Qai bacaan mad wajib mutasil sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Lummi bacaan idgham bihuna sebab dhamma tanwin bertemu mim. Minhu nun sukun bertemu ha bacaan idhar halqi. La bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Taqtulu tak bacaan qalqalah sugro sebab qaf mati asli. Lu bacaan mad tabi'i sebab lumah diikuti wawu sukun. Wa alku bacaan al-qamariyah sebab al bersukun. Al sukun. Hufi hoya batil jub. Til bacaan al-qamariyah sebab al sukun. Yaltaqit bacaan qalqalah sugro sebab tok mati asli. Ba'dus sayya bacaan al-syamsiyah sebab al bertasjid. In kuntum bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Kuntum fa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu fa. Fa'ilin bacaan mad arid li sukun sebab mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf selain tak marbutah. Qalu bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. Ya a bacaan mad jaiz munfasil sebab mad tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Nah, bacaan mad tabi'i sebab fathah diikuti alif. La ta'manna terdapat bacaan atau hukum ijmam yang berarti mencucu di tengah-tengah bacaan hunah. Ala bacaan mad tabi'i sebab fathah panjang. Yu bacaan mad tabi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Wa inna bacaan hunah sebab nun bertasjid. Lahu lana bacaan mad silah qasirah sebab hak domir tidak bertemu hamzah.
lanasihun. Bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Hodaya. Bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu ya. Wayal ab. Bacaan qalqalah sugro sebab ba mati asli. Wa inna. Bacaan huna karena nun bertasydid. Qala inni. Qa. Bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Layah zununi. Bacaan mat jaiz munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Alta. Bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu ta. Habu. Bacaan mat tabi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Bihi wa. Bacaan mat silah qasirah sebab hak domir tidak bertemu hamzah. Ayya. Bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Kulahuddi. Bacaan al-syamsiyah sebab al bertasydid. Wa antum. Bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu ta. Antum. A. Bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Anhu. Bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Hafilun. Bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Qalu. Bacaan mat tabi'i sebab fathah diikuti alif. Lain a. Bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu alif. Lakahuddi. Bacaan al-syamsiyah sebab al bertasydid. Usbatun i. Bacaan idhar halki sebab dumah tanwin bertemu alif. Inna. Bacaan huna sebab nun bertasydid. Inna i. Bacaan mat jaiz munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Idalla. Bacaan idgham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Lahasirun. Bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Falamma. Bacaan huna karena mim bertasydid. Wa ajma'u. Bacaan qalqalah sugro sebab jim mati asli. Ajma'u a. Bacaan mat jaiz munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. Ayyaj. Bacaan nun idgham bihuna sebab nun sukun bertemu ya. Yaj'a. Bacaan qalqalah sugro sebab jim mati asli. Fi. Bacaan mat tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Hoyabatil jub. Bacaan al-qamariyah. Hoyabatil jubbi. Ada tanda waqaf. Jim jaiz artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Wa auhainai. Bacaan mat jaiz munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam dua kalimat. Nahum bi. Bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Amri. Bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ro. La yash'urun. Bacaan mat arid li sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam
La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in faduku bima nasitum liqa'a yaumikum hada inna nasinakum waduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa ta'aman wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Bacaan yang terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 13-16. Walau syi'na. Nah, bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. La ataina. A bacaan mad badal sebab a dibaca panjang. Nafsinhu bacaan idhar halki sebab kasroh tanwin bertemu ha. Ha bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Walakin ha bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Haqqal qaw bacaan al-qamariyah sebab al sukun. Minni bacaan hunnah sebab nun bertasydid. La amla bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Anna bacaan hunnah sebab nun bertasydid. Minal jinna bacaan al-qamariyah sebab al bertemu jim. Wan nasi bacaan al-syamsiyah sebab al-tasyid bertemu nun. Ajma'in bacaan qalqalah sugro sebab jim mati asli. Ajma'in bacaan mat arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Faduku du bacaan matobi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Nasi tumli bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu lam. Liqa'ah bacaan mad wajib muttasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mikum ha bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ha. Yaumikum hada terdapat tanda waqaf jim jaiz artinya dapat berhenti atau dapat lanjut. Inna bacaan hunnah sebab nun bertasydid. Nasina bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Ada balhul bacaan al-qamariyah sebab al sukun bertemu ho. Kuntum bacaan ihfa sebab nun sukun bertemu ta. Tumta bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ta. Ta'malun bacaan mat arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Innama bacaan hunnah sebab nun bertasydid. Biaya ya bacaan matobi'i sebab fathah panjang. Tilladhi bacaan al-syamsiyah sebab al tasydid bertemu da. Sujjadawa bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Hu bacaan matobi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Bihamdi bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Rabbihim wa bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu wawu. La yastakbirun bacaan mat arid li sukun sebab matobi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Tatajafa ja bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Buhum a bacaan
idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ain. Anil mado bacaan al-qamariyah sebab al sukun bertemu mim. Ji yad'u yad bacaan qalqalah sugro sebab dal mati asli. Rabbuhum haw bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ha. Hawfawa bacaan idham bihuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Wa mimma bacaan huna karena mim bertasydid. Rozaqna bacaan qalqalah sugro sebab qaf mati asli. Rozaqnahum yunfikun kun bacaan mat arid sukun sebab mat tabi'i bertemu huruf hidup dibaca waqaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi zakiyya. Wa inni hiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati akiran fahab li min ladunka waliya. Shadaqallahul azim. Bacaan yang terdapat dalam surat Maryam ayat 1-5. Dalam ayat 1 terdapat bacaan mad lazim harfi mukhafaf sebab kaf ain shad huruf yang kumpul dalam kam asal naqos tidak bertemu tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Dzikrurah ra hukum ra takim karena ra didahului dhammah. Rabbika abda bacaan qalqalah sugro sebab ba mati asli. Dahuza bacaan mat silah qasirah sebab mat silah atau ha domir tidak bertemu hamzah. Zakaria di sini ada tanda waqaf jim jaiz yang artinya dapat berhenti atau lanjut. Idnada na bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Rabbahuni huni bacaan mat silah qasirah sebab mat ha domir tidak bertemu hamzah. Nida'a bacaan mat wajib muttasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Khafiyya bacaan mat iwad sebab fathah tanwin dibaca fathah karena waqaf. Qala bacaan matobi'i sebab fathah diikuti alif. Ini bacaan huna sebab nun bertasydid. Ni bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Wahanal ad bacaan al-qamariyah sebab al sukun bertemu ain. Minni bacaan huna sebab nun bertasydid. Washta'ala ra bacaan al-syamsiyah sebab al bertasydid. Syaibawa bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu wawu. Lam a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Kumpi bacaan iklab sebab nun sukun bertemu ba. Du'ai bacaan mat wajib muttasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Rabbi zakiyya bacaan mat iwad sebab fathah tanwin dibaca fathah karena ada waqaf. Wa ini bacaan huna sebab nun bertasydid.
Hiftul bacaan al-qamariyah sebab al sukun bertemu mim. Miwa bacaan idgham bihuna sebab nun sukun bertemu wawu. Warai bacaan mat wajib mutasil sebab mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif atau 5 harokat. I bacaan mat tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Kana timro bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ro. Akirang fa bacaan ifa hakiki sebab fathah tanwin bertemu fa. Fahabli bacaan qalqalah sugro sebab ba mati asli. Li milladunka milla bacaan idgham bilahuna sebab nun sukun bertemu lam. Dungka bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu kaf. Waliya bacaan mat iwab sebab fathah tanwin dibaca fathah karena ada waqaf selain tak marbutah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim iyakuluna illa kadhiba sadaqallahul adzim. Bacaan yang terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Alhamdu al bacaan al-qamariyah sebab al sukun. Hamdu bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dal. Lillah bacaan lafaz Allah tarkik sebab lafaz Allah didahului harokat kasroh. Alladhi bacaan al-syamsiyah sebab al bertasydid. Dia bacaan mat jaiz munfasil sebab mat tabi'i bertemu alif dalam 2 kalimat. Anza bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu zain. Ala bacaan mat tabi'i sebab fathah panjang. Abdi bacaan qalqalah sugro sebab ba mati asli. Dihilki bacaan al-qamariyah sebab al sukun. Kitaba walam yaj bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu ya. Yaj'a bacaan qalqalah sugro sebab jim mati asli. Allahu iwaja terdapat hukum bacaan saktah yang berarti berhenti sejenak tanpa bernafas selama 1 alif atau 2 ketukan. Qaimali mali bacaan idgham bilahuna sebab fathah tanwin bertemu lam. Yudi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu da. Wa ba'san sya bacaan ifa hakiki sebab fathah tanwin bertemu shin. Dida bacaan mat tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Dambi bacaan idgham bihuna sebab fathah tanwin bertemu mim. Milla bacaan idgham bilahuna sebab nun sukun bertemu lam. Dunha bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ha. Wa yubashshiral bacaan al-qamariyah sebab al bersukun. Mininalladzi bacaan al-syamsiyah sebab al bertasydid. Dina bacaan mat tabi'i sebab kasroh diikuti ya sukun. Ya'maluna lu bacaan mat tabi'i sebab dumah diikuti wawu sukun. Nasoli bacaan al-syamsiyah sebab al bertasydid.
anna bacaan huna sebab nun bertasyid. Lahum a bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Ajra bacaan qalqalah suro sebab jim mati asli. Ronha bacaan idhar halki sebab fathah tanwin bertemu ha. Hasana bacaan mat iwat karena fathah tanwin dibaca fathah karena ada waqaf. Makisina si bacaan matobi'i sebab kasroh diikuti hak sukun. Fihi abada bacaan mat iwat sebab fathah tanwin dibaca fathah karena ada waqaf selain tak marbutoh. Wayungdi bacaan ifa hakiki sebab nun sukun bertemu dha. Alladhi bacaan al syamsiyah sebab al bertasyid. Qalut tahodallah bacaan al syamsiyah sebab al bertasyid. Tahodallah lafat Allah tafhim sebab lafat Allah didahului harokat fathah. Walada bacaan mat iwat. Terdapat tanda wasol sotlam al waslu al aula yang dianjurkan untuk lanjut. Lahum bi bacaan ifa syafawi sebab mim sukun bertemu ba. Bihimi bacaan mat silah qasiro sebab hak domir tidak bertemu hamzah. Min ai bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu ain. Ilmi wa bacaan idham bihuna sebab kasrah tanwin bertemu wawu. La ila ba'i bacaan mat wajib muttasil sebab matobi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Kaburat kalimatan ta bacaan ifa hakiki sebab fathah tanwin bertemu ta. Min a bacaan idhar halki sebab nun sukun bertemu alif. Bihim i bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu alif. Di situ juga terdapat tanda waqaf qaf lam yang artinya harus berhenti. Qaf lam al waqful aula. Iyaku bacaan idham bihuna karena nun sukun bertemu ya. Yakulu bacaan matobi'i sebab dhammah diikuti wawu sukun. Illa kadida bacaan mat iwat sebab fathah tanwin dibaca fathah karena ada waqaf selain tak marbutoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atsuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada
radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim.